Abang okey. Gendeng gelu makana gula mun sampai bah daftar KDA makin bagi Valen harami pagala bi gula. Ya apa cak keruan nyanyi ni? Ya. Gula. Coba ego. Mancing-mancing iki. Mun Valen kan karo nyanyi matur anetok ro. Ampa mun gula Sumina ya donna koto ada yang lalu biar berlalu, lupakan itu semua, dendam benci karena cinta. Benih bah yang lalu biar berlalu, hari beri maka tak bisa beli. Hakimun mu'addibun, beri ni merupakan hakim yang bijaksana, beri ni kotu kebai pelajaran. Cepon orang bersongai, experience is the best teacher. Artena dilarang merokok. Kenapa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mi tokang. Terus kelangkong. Terlanceng umur mian. Selain mati kapi kerem dan bik tiga amin. Beri saya jamin leku kiodi. Khalil Yasin makin debat kasrafi bara acara Khalil Yasin makin ni sehat, tandi penyakit, umur 30 petok, suara neki santa. Tapi saya resi bisa nyangka pleman di kantor, depak kecompok. Romoro tak lemat. Dari masih cocok Romoro mati mendadak pentong sekali biko. Tepak kering apa dina dia? Tekepok dah ada lekale paten nang kok. Sebel deh. Orang ngak sabar masuk ke jeding kik laku sete kula cek ngejed kol belu romore saraki inna lillah entar kapi tang kenapa sakit apa lek laki nami romo mati kocak dia tak sakit cek malu meki odi mak saya mati kik laku deh buk tak para caj Yereng awali perpangkian mangken kak dinto para rabu kalaban asyukur da Allah kaula benajunan sampai saat mangken sareng Allah ki paringi kesempatan untuk pakun ibadah dalam artian palanceng umur lebih-lebih kaula benajunan kesempatan mangken apolong dalam kabadaan taat dalam kabadaan sehat. Semoga kaula benajunan benih cuma apolong itunya tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun apolong dalam keadaan kenging ridha dari ajunan Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon samo ke kaula ben ajunan sateja saya hadir pekta abi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas sa apa neraka muga manter sa kak dinto bedena amin Allahumma. Tapi sepaling penting kaula ben ajunan ampun usaha ampun masemak ke Allah tori atau dari sateja tusah sepenting ampun ibadah masalah katina pasalan juta semua ke sesuai arpan saos manter pada umat selamat masuk surga kapi thank you bu terus masuk surga muni soromat gelem ke surga na ndak kamatena masuk adi-odi terlanjeng umur keng menter masuk aswarga ki. Bapak Ibu hadirin anyuon ka Allah menter husnul khatimah kapi ben menter sateja hadir ni lebih abalik Allah menter patapa ka hari Jumat budian kana lakar budak tabuna Gusti Kanjeng Nabi yurfa'ul azab amman mata yaumul jumu'ah. Al-Imam Ghazali nulis dalam kitab Ihya tabuna Gusti Kanjeng Nabi bahwa siksa kubur ni ka iangka dari orang seset tetepak ke hari Jumat atau malam Jumat
Terus mati hari Jumat. Leku. Bermakin ki kemis bu. Oh benih Jumat leku. Oh janganlah Jumat tak boleh tak apa-apa. Bapak Ibu hadirin, ajunan Gusti Kanjeng Nabi toman ada bu. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ketika budian kau leben ajunan paceke boleh, paudi boleh. Lagu leben ajunan kan bekal ceke boleh kan ki? Kula ben ajunan kan bekal udik boleh. Kula ben sambian nikah senyama manusia nikah para rabu. Bi Allah nikah epa odik du kaleh, epa mati du kaleh. Manusia nikah bi Allah eka bayi dak ada nikah mati napa odik? Odik kelu napa mati kelu? Odik kelu. Bangun lok te mati dah rama. Manusia nikah bi Allah eka bayi mati kel. Marina mati. Marina odik. Mati. Marina mati. Odik boleh. Dan tenungguan mai lok gelak. Betak pada jajam yang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah reng sarapi bara dak remah sampian sekafir dak Gusti Allah wa kuntum amwata lambak sampian ekabai bi Allah dak adeng dalam keadaan mati. Bila saya mati dari pertama kali ekabai sampai kandungan 4 bulan kau leben ajunan kak dinto pada rabu mati kelu. Bener. Berarti ku leben sampean ni kemari dalam keadaan mati sekalian. Fa ahyakum. Sampuna mati pas baudi kandungan 4 bulan, kemudian bah ngucap, aku lihat kanan. Aku lihat baba. Pajik. Sampai lahir laki sampai semakin gula ben ajunan pakunodi. Teti bayi mati pertama pas baudi sampai semakin summa yumitukum. Pas mati boleh para rabu. Mati boleh gula ben ajunan bila ku leku. Salah starena mati gula ben ajunan summa yuhyikum. Budian pas paudi boleh. Bila kak dintos paudi boleh? Salah starena kiamat gula ben ajunan paudi boleh. Makin ni gula ben ajunan every in pattern sepattern ni gula ben ajunan beda-beda tesakan ki. Makin ni kan dari ngode waktua kan sini kemakin nggih budian gula benajunan pane paudi boleh ni kalau watua jadi beni bah ikut teti boleh ngode waktua beni sini ke bahkan gula benajunan budian nikah bi Allah paringi peten sepeten nikah make masuk neraka nikah mari ancur bungkol boleh mari lotok genteng boleh mari bucuh abeli anyar boleh jadi peten sebudian mun peten semangkin ni kamu disebut kapoi pada atal-talan al-tu mari kan sedekah kan ki lebudian peten gula ben sambian beni seni ke pada rabu kapan mari iopor al-tu peten ni ke bungkol boleh lotok peten bungkol boleh makanya jawaban Allah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Sampuna manusia ni kemudian masuk ke neraka pada rabu maka peten ni keancur atal-talan peten ni kelotok peten ni kepoton sampuna poton ancur peten ni ke beli boleh genteng boleh ancur boleh tepani apa neraka genteng boleh ancur boleh genteng boleh apa mak beli genteng boleh liyadzuqul azab mak le bisa aras aki seksa sekali beli mun kapan isebut ke neraka pan poton pas mare pada rabu ya sekalian panas seben saking punten benih sekalian kapan poton genteng boleh kapan ancur bungkol boleh kapan lotok bagus boleh baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab cepon Allah ikan tak kolek lain segenteng seanyar boleh mak le ali beli rasa saking saya masuk swarga sekadin tujukan saya swarga di kemudian tak watua ada orang tua masuk swarga swarga ni kemudian bagian nikbi ni kapi umur 17 tahun rata-rata kek laking umur 35 persis kula ni kak iya ngaku pak apa munceng valen roh
Salah ngonceng umbian. Kula makin insaf bu. Aku sekarang anak baik-baik. Lagu apa? Laila. Allah, teka depan ada nak lagu Laila. Depak. Mun Laila nyapsap sudah ya. Pacelenang ap sudah ya. Koning mun muana kin sayang ker sokona. Allahumma sholli ala Muhammad. Leceh pun ajudan Gusti Kanjeng Nabi la tazalu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Sataja manusia sampun baca kemudian sampun aja ke imahsar, sampun aponong imahsar. Tada soko, tada tongkak si bisa akulih, tada tongkak si bisa tengkak sampai manusia gak dintoh etanya aki dari 4 perkara pada Rabu. Dimintai pertanggungjawaban dari 4 perkara. Operator nyo ona ihu korang banyak kelu ihu na efek ke banyak kelu nika suara gula nampes mah cuma cek korang didik korangi boleh cek terus kelangkong termasuk suara kebenser mixer rambean etanya ki kelaban pak sepertama an syababihi fima abla bekto ngode saya paringi bi Allah ni kaya pakak kemah kulaban sambian kan bi Allah ni kan langsung tua kan ngode kelu kan ki kulaban sambian bi Allah kan tak langsung sakit kan sehat kelu kan ki paringi ngode paringi ratin paringi genteng ki pakak kemah ratin ben genteng ki pakak kemah sehat badan terkadang pada Rabu kelenun manusia ni kamu dicompok le ampolik terbalik badan mun ki sehat menyari bese keng kapan bese ne banyak bese ne menyari sehat. Orang ngemeng ngelak. Mun kadung tak kelero, pesena gemet sehat kita abali. Punten bani tak oleh alak, ko Kanjeng Nabi ni ke alak ko pada Rabu. Kenjak jeng aja. Wa ati kulladzi haqqin haqqah. Setiap orang ni kepada hak kafatan punya hak untuk diistirahatkan. Lebih-lebih Allah andi hak untuk isempah bi kaula ajunan. Alak ko keng mun bejana abajeng ro sabak kelu. Karena terus kadang makin bisa alak ko tega tak nyapo abajeng. Cepon sa alak ko keng nyari syarat ibadah aning bisa nyari syarat ibadah nata ekalakoh beda ku tak hadir ke pioring ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karena makin manusia ni kegelian ni compok jen epa kempang laku ni ko jen aja ke laku ni lambak asakak ngangkui sape kak kita ngui sape lambak melarat sehari ni kelambak cuma oleh ning 4 loke 5 loke cuma ngui sape liak lesu melarat akhir makin auba ke kuik kapan ngui kuik sehari bisa 15 loke kau tu namun ngui kuik sehari 15 loke cek sampai asakak sehari asakak selaku pengen oleh petong loke makin artinya jenang tenang cek lejen gampang lo bisa kak kapan ngui kuik alhamdulillah cek makin malam masakak makin tapi ni kayak turjan menekan tu hula tak ngocak apulan pusabon ni kayak turjan gak ingki lu kula benajunan ibrin bakta ngoda paringi sehat pakak kam sehat kula benajunan pakak kam ngoda kula benajunan paringi genteng ben retin kan datin mun ki ngoda mun ki umur 2 bonoro kan cek pun nak kanak ngoda los ning salaan los koning umur 2 bono keng mun umur sebitak umur 7 bolo belung bolo beni los ning los salah tak koning jeleng bolos. Ternyata ketika ngoda pada Rabu nika justru ngoda sehat nika tolo kadang sitet tilan-tilan kula benajunan jauh da Allah Subhanahu wa taala. Mangkana salah situng budian termasuk orang saya pajungi imahsar pasera orang yauma la dhilla illa dhilluh ketika tak ada jumpa pajungan kecuali pajung Allah. Beda orang secai kelebur Nabi Allah pada Rabu beda petok orang salah situng saya betok ni keserah sabun nasa fi ibadatillah ki ngoda ki sehat nafsona ki santa pangatrona ki banyak tapi iki beribadah da Allah Subhanahu wa taala kelanun mun umur 90 magi apa jeung ngetok tak geton kak cek lan nolek sendiri malaikat maut jo apa tangki mun umur 90 magi apa jeung ngetok cek dengan nabi nya boleh lah tak baju lah mun ki umur 20 pak bisa ke Allah ni ketenyeng
Mun ki umur sekemi pah ibadah ni keluar biasa. Kan terkadang sini ke kula benajunan ki ngoda tak ibadah, ki ibadah, ki ngoda tak ala kotoat, ki ngoda tak bujeng malam. Pan nomor 100 pah ngoca borala. Borala. Ekir jongkar kastana na. Mah ada kedingaki kan. Saya bujeng malam lang orang nyokapi jong. Makanya saya ingat dengar aja berlambak dah maka baik. Apa tapi semungkin muda kak. Makanya hebat orang nikah fokus ibadah ni ke dari orang tua. King saya lebih fokus boleh mun ibadah ni ke dari orang muda para rabu. Apa napa? Karena gula benajunan mun muda ni kebanyak pilihan. Mun lah tua ada dok pilihan boleh. Mun tak king apa jeng napa pilihan boleh kak mun lah tua. Makin dia mobilnya tidak mobil saya tengah terdak je ni. Bener. Mungkin ngudah ki deng sebarang bisa alaku makanya gula benajunan sakit deng ngudah tore ngudah gula benajunan ki taat ke Allah ngudah gula benajunan ki menyembah ke Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih saya paling ngeretin ben genteng he tak langkong kau le benajunan bi Allah iu jadi kebeni kalau kalaban saya tak genteng kan senikah gula benajunan ni ketur kadeng aroma sa iu jimun abek nikah melarat nyiksa sakit miskin itu tiaki lok pati genteng atau belok pati ratin ni ke aroma sayuji bi Allah kan padahal ujian sepaling berat ni ke benih ni ke para rabu ujian sepaling berat ni ke benih melarat ujian sepaling berat ni ke soki ujian sepaling berat ni ke benih sakit tapi ujian sepaling berat ni ke sehat ujian ni ke benih cuma barengi elong terpa tapi elong mancong ni ke ujian lebih berat ben secara kenyataan banyak orang sukses ketika uji kelaban tak nyaman banyak orang gagal ketika uji kelaban nyaman kula benajunan aroma uji ketika sakit padahal justru ketika sakit terkadang ketika sakit saya ingat ke Allah manusia ini pan sehat saya lupa ke pangeran para rabu ujian ini kebeni cuma saya tak nyaman kak saya nyaman ni ke ujian makanya dibun Allah dengan Al-Quran wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa nabluukum ban bakal nyoba sengkok bakal nguji sengkok kum dak sampian kapi bisyarri kalaban tak nyaman kalaban kecubaan wal khairi ban kalaban kenyamanan ban kesenangan fitnah kebai ujian kebai cobaan tiba-tiba ni kalau keng miskin si ujian sok kini ke ujian lebih berat ben banyak orang sukses ketika uji kalaban melarat banyak orang gagal ketika uji kalaban soki terkadang kapan soki pah angko kapan soki pah sombong kapan soki pah haromasa ini nak dia cong mun bening ko ya kakek mun bening ko sampai lebih banyak sukses ketika uji kalaban miskin tapi gagal kapan soki pada rabu karena mun ring miskin ni gak ada syarat kak mun ring soki ni tak boleh sombong ring miskin dimma ring miskin sombong apa saya kesombong cerita dan dia apa mun ring soki tak boleh cerai soki pente sombongan abri didik cerai nyaman aja miskin pente sombongan lo abri sagale enggak tak cerai apa saya bagi saya akan tibi tak cukup orang soki numpak mobil kacanya tutup sombongnya orang miskin numpak mobil kacanya tutup enggak benih yang sombong jak sini tutup lo tahu raga tak itu mau tak peteng di selalu tak itu mau baki ngide dalam gitu apa jak biasa numpak kulpi kepan numpak Avanza apa ngudi AC itu numpak apa ke ilmu mobil Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jelas Bani sakit ujian sepaling berat ni sehat para rabu sehat justru sebanyak sukses ketika ipa miskin jan semak ke Allah ketika ipa sakit adzikir ke Allah sebanyak tak adzikir saya dah sedia mun saya sakit haram jan semak ke Allah kumbian mun kayak kikir semalam tak ambil senyebut Allah Allah mungkin kan mun sebaras Allah mun sebaras bani Allah pada rabu keluar itu keluar mun laila nyapsap ya kok nah jadi yang sebaras dia mun saya kayak kiki dia membedeng kayak kiki lagu mun laila nyapsap banyak orang sukses ketika uji kelaban sakit tapi gagal ketika uji kelaban beres pada rabu banyak orang sukses ketika uji kelanon kelaban cuba tak ratin kelaban tak genteng sukses
tapi gagal ketika yuji kelaban retin, ketika yuji kelaban genteng. Kapan genteng ben retin paha maksiat, paha pacaran, paha polong benteng laki si beni mahrumah. Sementara si bak cuba, jak nengi rumah tak aku lihat. Tak baju kok. Kula beni abas masalah baju tak baju, enggak abas masalah si tak maksiat ni kala. Ada apa maki tak baju sepenting tak maksiat. Maki baju mun tetilan jalan neraka. Mele baju masuk neraka, napa tak baju masuk surga? Tak baju kalau masuk surga lagi. Mun karo sampean itunya tak baju, kelanun. Mereka nak cuba bah tak baju bini. Mereka cuba bah tak baju laki. Ya apa cak dengan serapi berak ni pending 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun maki tak laki, maki tak bini. Perkawinan ni kayak surga beda boleh budian kak. Beda boleh. Beni itunya. Malah pun ulama fikih. Perkawinan surga nikah lebih luas hukum tempeng itunya. Itunya nikah perkawinan para rabu. Persyaratnya banyak. Mun bini tak oleh papolong ben epar. Bini nak kabin pah aling macam koning pula cek kabin sekali kan tak boleh papolong ni kah? Tak oleh buk. Mun ni papolong tak oleh. Macam retina aling pah etelak empu pah ngale ka aling. Tak beresnya mana mundi. Kecuali keng empu ke depa umur anang letak melas ngale ka aling bagus ni kah? Makai compok pada banyak. Cangring Jakarta mun ngale ka aling nyaman turun ranjang, mun ngale kampuk kenyamanan naik. Mun cangkula ngalia ka sapa pa kun naik ranjang kapir. Tak langkong kuliah atas. Nika dicopok nika bu. Nika kelebun sepo bulangan sekalan pipote nik. Keng potongan bude masuk nika kelebun masuk kiai masuk. Kule pagala potong na makin nika. Gula ni ketetin apa tak cocok gula ni. Tetia penyanyi genteng gelu. Jauh hahum pentong juga ada ni. Abang okey. Gendeng gelu makana gula mun sampai pah daftar KDA makin bagi valen harami pagala bi gula. Ya apa cak karo nyanyi ni. Ya. Gula. Coba eko. Mancing iki. Mun valen kan karo nyanyi matur anet tok. Ambo mun gula sumina ya donna to koto ada. Alhamdulillah gula jak lebur pengajian binian jonceng ni kak. Karena man pengajian tak Bengkalan, tak Sampang, tak Makassar, tak Sumenep, tak Jebo pasti paling semangat ni ke binian. Ni ke paling banyak kan binian. Tepuk tangan untuk binian ni kak. Luar biasa binian. Terus mun binian ni kak pah langsung ngalak kenangan cung dak ada. Ni ke magi beri bacaan untuk laki-laki, pahibudi untuk perempuan. Pakun yang ada kan? Tak tahu saya masa laki saya masih bini pokong pakun yang ada. Nah ni kan ni Arab hebat bu. Membiarkan kemudian bakal masuk surga dah ada. Pasti bina neng dah ada. Terus cur kapi deh kak neng yang aja. Lebur gula kambian. Lo apa kau lang ngaji bu? Lo apa bu? Lo mana gula ku sambian sini ke gula ku tanya kimun pada pengajian. Siapa saya ceramah? Khalil Yasin nyibu bental ben sapo. Nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para rabu sesangat badan gula mulja'aki. Tapi gula benajunan beni cuma tak nyaman saya paling ujian. Beni cuma tak nyaman ujian. Nyaman ni ke ujian para rabu saya paling bahaya terkadang. Makanya lambaikan pada lagu senikah. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Haji ya, aku tak kalah valen mana. Jawaban cak menang ke TV kok izin nak. Jadi mau berdeng ke TV tak menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiba ni kelanun beni ketika takdir elong terpak kula si ujian semancung ni ke ujian lebih berat. Beni ketika paringi kelanun tak genteng si ujian genteng ni ke lebih berat ujian na para rabu. Kalau ben genteng paham maksiat, kalau ben retin paham maksiat. Si cuba punten cangkik buru. Empian pada bu tak paju. Kila kar bahasa na tak paju ingat sing enak. Tapi justru sani kacarana Allah masalamat para rabu. Kapan retin terkadang tak mampu justru retin sama maksiat. Kelanun. Sorba aja bagian pelacur bagian tin retin na kapiro ka. Mun si coba lo siapa biore.
Jadi justru saya ratin nikah saya gagal, saya coba nikah saya. Ketika saya ratin gagal, justru saya coba saya sukses. Mengromar ke tak genteng, tak ratin, tak paju laki, tak paju bini. Ya pejak keroning sebitak tahun paling ngepol. Suarga bisa alaki bisa abini. Tunya ni kehulaban sampian akabin. Part oleh papolong ben bini. Part oleh papolong ben macam ing bini. Tak oleh papolong. Ngina bangki. Matua tak oleh kabin. Meskipun cuma kobil tu tak oleh kabin matua nikah. Mun kan tu pada kabin. Kobil tu nikah haha. Kan kobil tu nikah haha saos pada Rabu. Nikah pas si bini telak kita nyeting kita ngatela langsung telak. Maka matua ni langsung teti mahrum muabbad, teti matua sa umrah. Tak oleh kabin. Tak oleh kapolong. Tak betul duduk langsung mahrum muabbad. Matua tak oleh kabin. Keng mun dapat ke swarga ni kajepun ulama fikih cuma situng saya tak oleh kabin. Anak tak oleh apolong benreng tua ni ke swarga. Selain ni kan oleh kapi pada Rabu. Jangan luas kan? Maka detikal mengkorek tunjuk guliban sampean cek sekejap ni kan. Mantir bi Allah apolong sampurna ia khairat budian. Mantir apolong apa cek ia khairat budian. Mantir pada masuk swarga kapi. Amin Allahumma. Maka na toreh le alek ten kula sikit ngodah. Le alek ten kula sikit ngodah, ten kula matoroah. Toreh kiba ke Allah. Ngodah na sampean toreh kiba ibadah. Sampean paring ratin toreh jaga ratin aja kiba maksiat. Sampean paring ganteng toreh jaga ganteng aja kiba maksiat. Ganteng ben ratin sampean ni ke ujian. Toreh kiba ke Allah. Sehat sampean ni ke ujian toreh kiba ke Allah. Saya le alek cak jar pacaran le. Cak jar pacaran. Bi lebih zaman makin ni ke zaman tak temu bedak temu dah ni. Mun bedereng laki ngocak lebur ke sampean ke bela kak tak usah pun teleponan kak tak usah ngecek video call kak tak usah ngecek mun temun mun sampean lebur ongku ben esto ongku epak ben embuk ki beda ya tore entari ke compok penter bener insyaallah huli bisa narema kaleben saya dah iya le mun selake bah minta ongku berarti lakar niat bagus beniser keng mun ki banyak alasan le anu le engkau kita andik lako anu kok ki ngode kelupret cek jabar jaja le cek jabar jaja kocak bimpian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem cak jabar jaja are eko bala bi huda kek lagi ande are jo eko bala lagi reng lake lelek tak israpi tak turjen reng lake je nakal kapi meleng kapi kecuali engkau Mayu bon kok boleh yuk. Tulis 0823 32 nampak 1 nampak semua. Nah? Ajunan. Okey, kula kan ngalak ada ngodan nah. Kadin ada kik pandut panjenengan. Okey. Ajaknya ki adapter bagi ngak ya. Wah, saya ngodah. Saya ni kayak pemilu ke kok. Ki kula ngalak ada ngodan sampean kari ni deki. Baca pun nak pun ring santri, pun ngacikan asoba ni kasi banyak enggak. Tikal kula ngalak sedetian kursi ngodeng ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ngodan ni kabekali tanya aki bi Allah. Tengah teh. Ngodan ni kabekali tanya aki pada Rabu. Tore ngodan aki baka Allah. Tore ngodan aki taat. Tore ngodan nak kibah semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala mantar kula benajunan pada selamat kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, mertung ni kan. Nomor 2 pada Rabu. Wa an umrihi fima afna. Umur saya parigi bi Allah ni kai patada kak kemaan. Ki burukan ngode saya tanya ki sehat ki bekak kemah. Ki kuat kak kemah. Le mangkin umur kula benajunan saya paringi umur mangkin bede se umur 40, mangkin bede se umur 50, mangkin bede se umur sebitek. He. Bi Allah paringi umur sampai umur 50 sebitek ni bekak kemah umur sampean kak. Sementara tetang ke kula benajunan banyak di Allah saya pun tut umur segemik lah seta. Umur 30 lah seta. Kula benajunan sampai depan umur 40, umur 50, umur sebitek. Kak kam sebitek kula benajunan. Buk. Hatam berapa kali Quran umur sebitek sampean, Buk? Alhamdulillah tak hatam sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nungku cak pendong ngaraga keng. Ila padang tak hatam sekali amin amin eko. Apa tu pak garing ngap paring dina dia pacek saran gelu.
akan magulaban sampean umur sampai umur seket. Berapa banyak saya keluar tunya sampean untuk infak? Berapa banyak perjuangan sampean untuk jalan Allah? Berapa kali sampean adzikir sehari semalam? Selain bi Allah pun tak sampai umur seket kulaban ajunan depak ke seket nika napaan saya kelaku bi kaula ajunan untuk Allah para rabu. Nika bekali minta pertanggungjawaban. Mangkana orang nika anyuon ke Allah mantir lanceng umur. Amin. Keng pun ulama lanceng umur nika lo kutulok temate. Tulul umur. Mangkana umruhu ma'mura pun ulama. Saya may lanceng umur nika bani ko tak temate. Tapi makila umur ning 30 keng mun umur saya beri bi Allah 30 ni ka ibaki ka Allah ibaki ka perjuangan para rabu pabali ka Allah kalaban ibadah ni ka lanceng umurnya mana pasti buna ulama bada tulul hayah bada lanceng udi napa saya may lanceng udi ni ka 100 bagun sehat terus seket asapeda antibik nyetir bisa keng tak abojeng ni ka nyaman lanceng udi kula benajunan manter lanceng umur juga manter lanceng odi amin artinya manter tak tulia setu keng manter beni cuma tak temate manter odi kau leben ajunan ibaki da Allah keleben ibadah sehingga kau leben ajunan beni cuma sampurna itunya tapi sampurna sampai ke akhirat muka manter sakak dinto bedana amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma para rabu para belagak dinto pong saja kita lambat kula benajunan makin saya identik karo situ enggak identik napa kula benajunan identik mate napa saya identik identik soki mage soki ada emak kula benajunan umpama kula ben sampean makin ki bakun mikir tunya tore pahe pasoki kula ben sampean sampean makin Allah pahe pasoki pah kelar mobil Alphard pah kak kam apa nanti Alphard sampean tore Alphard ki ba kak kam ki ba mah jalan-jalan ki ba jalan-jalan iya lan jalan dem mabuk masabah jalan dek tujuh nabuk tore mbian makin pahi pasoki Allah pahi beri Alphard atau bisa andi pajero iki ba gak kema pajero iki ba ngare pajero hah dek mantan dan mbian macam pos saya iki ba de mabi hule beri na petunjuk makin boleh nabi hule ki ba nyalase ke buju ampel le lah Allah he ki bon iki ba mobil Alphard ni ka tabe mobil pajero lah ni babajero na ni kambian. Okay. Sambian sekali mangkat ni kena kin ngisi solar 300.000. Nglah hu ada je kak. Aji ya. Kapan de pak kala usura madu pah bana alat tu. Berem penguboy bana pajero ni kak. 2 lekor 2.200.000. Oh eko. Aji ambian kala potongan soki tak ngending sambian. Jadi mbian sejalanan sekejap ni kalau abi 2,5 juta. Kapan mulai dapat kantor bah? Bekto nama jar pajak berapa pajak ke pajero? Belum juta buk. Mbian bah ngocak jual bacong ke beli sape kok. Mangkana manusia ni kak. Mangkana gula benajunan belum tentu kapan andi ni kebungaan belum tentu kak. Belum tentu. Bisa-bisa bungaan sita andi roh. Mana bahas tenang dia. Mana bahas tenang bisa saja tenangan sita andi. Keng mun abahas seneng ya senengan sesoki. Keng mun abahas tenang, keng belum tentu pan soki tenang pada rabu. Terkadang kapan soki patak ide tedu. Bobode bengkalan. Sebulan saem penghasilannya kak. Keng teman epreksani bisi tung kiai bengkalan lah debu. Opo kiai empon cek soki gelu kiai. Kule karo cang ngoreng nyaman pelan soki kiai. Kule sampai makin kiai. Nika mun tak ngontal pil tedung, nika tak ngede kiai. Bisa mikir input, output, produk, pabrik, karyawan. Nika mun tak ngontal pil tedung tak ngede. Saem hasil sebulan. Keng mun tak ngontal pil tedung tak ngede. Reng serabi badak dia. Mujak badak pil ngeding. Arapa? Tedung ngedok. Kule mun sampai acara mah sampai abid, budi mun pada sinunduk juga nih khosok. Mungkin Jumat ngeder. Jumat. Nggih kan? Aduh Jumat. Mek nyangku khosok ini ki khotbah dia. Aduh ban apa aja kena kin tulit. Ke abo. Ajailan magi jo tajo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dore. Tapi kadang belum tentu kapan soki ni kapan handian. Tore.
Umpama kelanun ni keng contohi toko bode sepada keng contoh bode orang andi mobil Avanza umpamana oleh na kredit Avanza na pon bulan kira pikiran toko pesena tak ada 40 juta kan pon bulan kira pikiran andi mobil keng ruwet pon bulan toko tak ada 40 juta pesena akhir bulan jalan keluar kantor gedejan ni kesalah keluar nagin nyetir TV ki mikir kredit dan 3 juta ki mikir semile bensin marin ki nak nyetir TV, ki mikir mobil tako beret, tako terkep, ki nak nyetir, mikir kreditan, ki mikir semele bensin. Dobak keluar pah, tegepok bentar tangga ni semelarat ada. Demah teh, terkepengkalan jong. Oh, pada teh, mau ya burung teh. Ongkoi budi, tetangga ni semelarat. Saya nyetir nih guys, saya andi, ki nak nyetir, ki mikir kredit. Mikir sembelih bensin sing ngampung ngida tak gini nyetir tak mikir kredit nyaman nampak ngida dobak gen gelis ngisi bensin oh damira ngisi bensin mereka ngisi bensin pas aletuk ben tuh iya kan aletuk buk iya kan masa diar deh iya ku tak bentuk bener munda iya pun ya mun wah salah kapir yang dina ni wah letuk bener bener letuk ku tak apa ngeding berapa jong amunnya jong bener letuk teh letuk berapa nak mun ngoboy hari tu belas teh belum ngatos pah nyampit ku beda argana jong ya karo nyampit beda argana ya suruh nyumbang belum ngatos nu di mah beda harga. Kamu ada letu tak bangun cak? Anu nak ya tina kok gendi nak punur abis nak ya. Toron ni tina kinya abis kak. Ayo gula tanya. Ayo. Nyamanan si Andi apa si ngampong deh? Ngampong bu ibu. Le ngampong. Tangkim biar nih kak. Mobil ni ku perlu andi cak perlu numpak. Ada apa kita andi kur numpak? Apa tangki? Tahu saya sampai atusan juta, cukup 10.000. Bejana ongke, bejana toron, terkep taruh noro, rosak tak temucek. Celot tak tahu, rosak tak rosak, kotor tak kotor, bejana ongke, bejana toron tak ruwet. Bener. Apa? Sentar kak kantor ni pada aku. Mun singi mobil. Pada kengker pikiran toko terkep toko kening senggol toko beret. Mun ada curu ngoncur dah ibu dia tak kira pikiran sampai kok rogan apa saya pikir kalau saya pikir sandal toko hilang cuma cek sandalnya ketujuh itu tenang ngati yang cerapi badak nih abu kurang 10 menit hah apa? Minta lebihin. Minta lebih ibu. Si minta lebih imun lakenan ruwa kak. Ngonceng pun tahun begitu HR kira mana bi guna. Ngonceng dah ada minta bonus. Apa ni kalau berada nama ki model atau norok munda ya ni. Mungkin mun pakai lebih aja ada. Ada minta. Mungkin sampean tak kira sebuk cak curu ngoncur tak ada sekali. Biar bagi cak lagi ibu. Mana curu ngoncur lah? Ya tak lesu nyaman sampean. Bon, beli nak boleh sebor. Kuda mungkin sampai kerja je bah kalau kengek kerja. Kengek saya pada pak mak le teti. Ker mak le play mandi kantor mak le abek ni ke bisa sambil cek pebicekkan didi. Egi? Ketika manusia mancing budan imahsar, beda berapa saya tanya ki? Beda berapa? Beda 4 nomor situng. Hilang alhamdulillah. Nomor situng ngodah bi Allah saya beri. Pakak kam mangudah ni. Kayang kui kak kam ni kaya tanya aki pada Rabu. Makanya saya ngodah tengah teh. Tahu dia cang kui maksiat ngodah ni. Kau setuju beda bertanggungjawab juna Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lastari. Pada lastari maksiat tu dia tobat ke Allah. Salah terni katori kule benajunan siap. Nomor 2, umur saya paringi bi Allah, umur ni kay patada kak kamaan para labu. Saya paringi umur mangken sampai sebitek. Ya saya apa sebitek bi sampian.
Sebitak tahun ni ka abid. Iki bagak kam masih ke tahun ni ka. Napa guna benajunan online na? Hatam berapa kali Quran na pun. Ini lemre sehari na adikir berapa kali? Tore. Kita terlambat. Seberi-beri tak ngaji Al-Quran. Seberi-beri tak adikir. Tore kan mangken. Kita terlambat. Tole soleh. Saya tak biasa ngaji beri-beri. Tore kan mangken kan yan. Iya kok ya lomor seket haram kilo ngaji sekali. Kok kendeki pun beri apa jeng ngaji. Kok kendeki pun beri apa jeng kok adikir. Kuleban sampean saya identik karo mate kak. Nggih. Karo mate. Makanya debu Sayyidina Ali para Rabu. Sayyidina Ali ada debu senika. Innamad dunya thalathatu ayyam. Hei manusia sering serapi bara. Dunya ni kaesena cuma teluare. Dunya ni kaesena cuma teluare. Tak lebih dari teluare. Situng. Yaumun ma madha bima fihi laysa bi'aid. Cebon Sayyidina Ali. Sinomor situng hari beri. Hari repuh. Bima fihi laysa bi'aid. Kalaban satu aja esena beri. Tak bisa abu di pole makin yari kemis. Beda orang yang tar keberi. Ada si badan tar kebere karo. Mun tar keberi je tak kira nemu sampean. Tunya ni kesena cuma teluari jaman Sayyidina Ali. Sepertama, hari beri bima fihi laysa bi'aid. Cepon ulama walan tarji'al ayyamil ladzi madat. Tak kira abeli are-are selamari ele beti. Tapi benih pas tak ada faedah nah. Benih pada ben lagu yang lalu biar berlalu. Lupakan itu semua. Dendam benci karena cinta. Benih bah yang lalu biar berlalu. Ari beri maka tak bisa beli. Hakimun muaddibun. Beri ni merupakan hakim yang bijaksana. Beri ni ke kotu ke bayi pelajaran. Cepon orang bersongai. Experience is the best teacher. Artena dilarang merokok. Hah? Apa artinya? Kenapa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Mi tokang. Terus segelangkong. Terlanceng umur mian. Selain mati kapi kerem dan bik tiga amin. Yang kira ni ke bik tiga amin. Kula mati ni kau mati kapi kare ni. Amin kok kak. Aduh amin nungku. Nah apa kalau aku kak? Experience is the best teacher. Pengalaman itu guru terbaik. Beri tak bisa ibeli boleh. Beri tak bisa yentari boleh. Keng beri maka tak bisa yentari. Beri nikah hakim yang bijaksana. Dari kemarin kita belajar mana bicara epon Al-Quran wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah hari-hari kemarin untuk memperbaiki hari esok. Jadi seberi kita tak bisa yentare keng beri pelajaran. Beri lebat ibunda je talopuk mangken jak sampai talopuk boleh ibunda je. Masa lebat ikan dengan situng talopuk dukale sini kele. Beri apa long bendreng bini amak siat. Masa mangken amak siat apa boleh cek beri lamari. Mangkana cek pun Sayyidina Ali. Tunya ni cuma telawari esena. Situng are beri ni tak bisa ibeli boleh. Keng kebaik kuruh. Cek sampai beri ni kelebet tak ada faedah nah. Beri mari amak siat mangken cek sampai maksiat ni terjadi boleh. Beri apa jeng talebet cek mangken cek sampai mangken apa jeng talempas boleh para rabu. Si nomor 2 hari nikah. Wa yaumal ghad hari leku. Fa alaika bil amal cek pun Sayyidina Ali. Kaleku ni guna benajunan cuma bisa pangatero. Belum tentu dapat kaleku. Jumat leku leku Jumat. Saya rasa bisa ajamin leku ku leban sampian ki berde pada Rabu. Berde saya ajamin leku ki odi. Berde saya ajamin leku ki odi. Khalil Yasin mangken depak kasrafi bara acara mah. Khalil Yasin mangken ni sehat, tandi penyakit, umur 30 peto, suara neki santa. Tapi saya rasa bisa nyangka pleman di kantor, depak kecompok. Romoro tak lemat teh. Dak masih cocok romoro mati mendadak pentong sekali biko. Tepak kering apa dina dia? Tekepok dah ada yang kelepatin nang kok. Ih, sebel deh. Saya bisa ajamin kuleban sampean leku ki odi. Kuli liasin bulan ki ngoda. Teti mati yang ku tutu abi sampean. Bulan ki sehat, siapa ada buku tu sakit. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Wa kam min alilin asa inam minad dahr. Banyak ring beres mate tada markena. Banyak ring sake etek dente pakun taklum. Compokku dari beri ni kedua orang. Saya tu mendadak. Ni kau ni, nyaki kabar ni.
Dua orang ini gimana? Tak sakit sekali. Ki laku buk. Orang nggak kasaba masuk ke jeding ki laku. Seto kula cek ngecedek. Kol belu ahromore saraki. Inna lillah. Entar kapi tang kenapa? Sakit apa lek laki nami romo mati. Kau cawin ya tak sakit. Cek malu maki odi. Bah, mak saya mati ki laku deh buk. Betak para caj. Aduh juga mun bina ibadah iya kok begini jauh nah. Periksa nih ke abadnya ki abad. Thank you Pak. Aja saksen aja. Dua situ ngesete sing malam perak subuh Pak. Saya dah jeneng compok kan subuh kan? Subuh bu. Ki laku paru mata nyaki mati sakit apa? Lo sakit sekali kok. Cek malam ki ode. Udah torot kah? Oh lah pajang kaki lo sekeluarga lo torot kok. Ceremet dinak deh kok. Kok menceremet paharja ngapa? Titi jabon Sidina Ali laku ni belum tentu dapat. Mangkan jabon Allah. Tarik Allah ada bu. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Madza taksibu ghada. Alaku apa leku? Manusia hanya berencana, tapi Allah yang menentukan. Kita punya hari kemarin, yang kemarin sudah berlalu. Kita punya hari esok, esok belum tentu kita sampai kepadanya. Wa yaumun wa anta fihi. Hari si nomor telo, hari sesampian bede iya reka iya. Hari napa? Hari Kemis makin nih fuk. Sampian cuma andi hari Kemis nih gala. Kak, sampian cuma andi hari Kemis makin nih gala. Fagtanimu cebon Sidina Ali jaga Kemis nih kak sampean cuma andi hari Kemis nih kala seberi tak bisa yentare boleh seleku belum tentu dapat tung situ nga hari saya kandi cuma mangkin nih ke sampean cuma mangkin nih kala mangka namun amak siat tahan cak amak siat takok mangkin nih ke terakhir sampean bedah serapi badare saya nggak mun sampean ibadah sengkah apa aja nggak sengkah ngaji sengkah kayak ngai pada Rabu mi pola nih ke ibadah terakhir saya kelaku bi kaula ajunan lo kutu sakit lo kutu tua. Harah susah kapi. Hah? Tako buru kata mau remun tako. Mayu kok nora buru kia. Mak lepah mari pengajian dia. Napa? Nguncang boleh. Wah iya cak tako elang buk. Ara apa cak ni kuding tibi buk. Mending tibi apa nak boleh tengku makai teku arah apa dia? Macam Ini ku cuma tibi lah pakai kiri berapa kali di bawah. Kau tekuk tok cem. Kau arah apa cak ni kuding tibi dah. Kula sini ku cem ni ke gula benih ke ngambu ke ni ku cerum mata kok mate. Maka nanjak aku lidah yang. Tak lakong maka sampai agak saya ngak kengak saya pada pak gula benih tak agak para Rabu gula benih tak agak keng mon tak agak impian elang kena tung mon pak gula pidato pak neraka jahanam boleh kan tu Rabu mi boleh pi apa jo nganyar depak lah yo per ya kok jadi gula sampai agak ni ke benih keng tak agak keng mon tak agak impian elang saya ngak sikit ngode tang le alek motor alek jaga pongkik ngode saya ngak pongkik ngode motor cek kiwi amak siat nguden sampean bekal emente pertanggungjawaban bi Allah. Ajunan sila sepo berempat mara sampean. Bekal tanya aki bi Allah. Tore, kula ben ajunan saya identik ni cuma mate kak. Tak kira kali sebanyakan haram kali seditian mun kui hukum akal para Rabu. Si umur 40 haram mun kui hukum akal tak kira kali 40 tahun lagi umur sampean. Maka sen ku mek padah. Kula makin umur 30 petok. Kadang kula kelahiran tahun beluk-beluk. Tak kira kali 30 petok aki mun kui hukum akal kak. Si umur sebitek di mapaki kali sebitek boleh kak. Cak makin dan letak berdebik lambak makin pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet. Cak makin umur 30, 40 lah, lung sebarang makin kolesterol, asam urat, kencing pakak, kencing celok, kencing. Tangki bu. Nah, tore. Seberik-berik kilok ngaji bermaria bejeng. Kira-kira tore karena umur ni siap ngaji maria bejeng sampean? Siap ngaji sampean? Oi, siap ngaji sampean.
Pengajian ni sukses mun sampean mulai di kantor ni beda au bener mun pakun pada ben beri pengajian ni tak sukses nyaman. Ya lo pah gagal jadi dengan tu sampean mangkene sapa orang. King de online nah. Jadi kalau king oleh de remah lebur. Gorek cek kalau oleh lebur siap ngaji pada nak bejeng. Kula motorok iman kaman setiap pengajian. Kula ben sampean tak ngaji pada bejeng ni kan dua sebab. Nomor tung tak temu ingat. Nomor dua para Rabu akhir. Maka gen makin empian pleman di kantong bian eka maruku ben sajadah ekulung sampian ibu nada nikah beri ikat tok Quran rubi sampian cek sebab yatas mun sebab yatas tekek sing ngaji ben cek-cek ru alle sebab yatas baik kamah sabak tempat sampian kama abejeng ben sampian rukun ikusel ibu nada beri ikat tok seteki mun tandi katoknya di bedena sarimi Quran apa sabak yatas katok ben yatas sakardu sasarimi ni sehingga setiap abejeng sampian pasti ngatela ke Quran ni mun ngatela ngak sing ngaji kula ben sampean beri-beri selok ngaji keng tak temu ingat sing ngaji ya mi ingat aja lo ikat elak Quran nah kan makin siap kan dapat bajangan beri ikat tok siap buk kak siap kira-kira kita sekatok ni ke beri Quran siap ben mari abajeng sampean cek kemun tak tege ikalak Quran nah empian ni kan akhir kula akhir kasabah kula akhir manggata kula cuma minta sampean ngaji saayat ben mari abajeng saayat ki ngoca akhir sampean saayat akhir kasabah aja lening saayat tikal ben mari abajeng saayat tahu sa lebih saayat sampean mun ben mari abajeng saayat berarti sehari semalam sampean 5 ayat berarti 10 hari sampean 50 ayat berarti sebulan terus 50 ayat saayat saos tolong di Al-Baqarah dekik terus aki kan saayat mari abajeng duhur dekik cek kemun tak tege kalak kan pasti ingat mun Quran lai katela a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim ki ngoca akhir men mun dia marah lah ngoca akhir saayat dulu tak apa-apa tina kor ngaji dekik marina asar sampian cek ke kalak boleh Quran nah terus aki bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin sadaqallahul azim ki ngoca akhir sampean ki ngoca tak kotaknya pok kesabah sampean mending saayat mari mau urip deki galak terus aki boleh bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun sadaqallahul azim insyaallah aman total kali hatam Quran dari bu sambian mangken akompoy hatam surat apa bu cek tak tam hatam apa para petai mulai maka deken mangken tore ben mari abajeng umur kula ben sampean tak kira kari sebenyaan bu tak kira kari sebenyaan kak seidentik mati kula ben sampean tore seberi-beri tak ibadah tore so le mangken para rabu bekal tanya aki umur seibri Allah dak kula ben ajunan kula tanya siap napa tak siap ngaji ben mari abajeng kula tanya lagi ke lubin yang nyampit siap tak siap ngaji ben mari abajeng saya siap napa tak siap buk siap napa tak siap ben mari abajeng ngaji siap napa tak siap sampean saajawab siap mun tak ngaji itu untuk tak ya herat budian sampean torot mak le beda kok takong lajak ngaji mari kengai bila mandi kanto kengai makan sampean de kitchen ra bajeng sehari ke Quran do bede di makan elang Quran do kan apa bede sasakai apa bede tasulumari apa bede depor kan sehari Quran yo dan dibaca terakhir di bering pasaan do sehari deki ngaji amin Allahumma terbisa ayam malaki bon mersitung bektong udah dari kak dimah epat ada kak kamah umur epat ada untuk napah senomor telok pada rabu tunyah le tunyah ni ke pas dua pertanyaan ni ke paling berat tunyah ni kah min ainak tasabahu wa fima anfaqtahu tunyah saya kole ni ke cara na ole ni ke halal napa haram tunyah saya kole ni ke cara na becek napa cuba cara ni ketepak ben syariat napa lopot ben syariat tanya aki sampun tunya ni kay kolle wa fima anfaqtahu pas baka kam ni kapan halal tunya ni ka engki halal cara na becek kula tekeng kula ngalak terep oh halal terus wa fima anfaqtah pahi pada emma tunya mari nabi kakek apa yang beli sabu-sabu apa yang berjudi online apa yang pembeli parabon apa yang bersedekah apa dak remah apa bagi keluarga nah
tunya ni kedua saya tanya ki min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu itu akina tersoki kapi keng manter tunya sebi Allah paring ida kaula ajunan ikun aki kalaban sesuai kalaban syariat oleh nak kalaban halal keluar kalaban becek sehingga tetilan-tilan selamat becer teka hajat tunya akhirat amin. Nomor 4 pada Rabu nih kelompok senuku umik ni ya kan saya tanya ki an ilmin fima amila bihi ilmu saibriin halal haram je kelaku apa je lo ni kasih berak bagian kelenon sapora bagian tat ustad bagian santri ni kala ni kau berak cabut Imam Ghazali lebih berak ben sambian bu mun sambian maki ala ko tu sate toles bi malaikat sambian tak tahu je tu sah mun tak tahu mun tak umat tahu poton ni tapi jahil makdur ni ka pun ulama beni mangken para Rabu jahil saya sapora putus saya sapora ni ka beda dua nomor situng qarbu ahdi bil Islam teti anyar masuk dek ke Islam otabana sa'abai dan anil ulama odi jauh dari ulama ini kan tu cari ngalim kapi cari langker kerja alim alam ni langker ni ke beni beda ke Haji Mastur Hasim ni ke beni cuma alim alam ni makanya gula sapi dah tua melo begala itu mujak salah bi ni ke gula bian kan apa kan kiai selain ni kan bagian Kiai Muhammad Yunus Kiai Maulana Mansur, Kiai Rusdiansa, ni ke bagian alim-alim kapi, ni ke bagian para kiai ni kan. Mun bian kula tak bangke je keliru sakan ni kan. Mun biasa elakkan ni itu mujak salah iki. Jadi mun makin ni kada ada yang fudu siapa orang para Rabu. Karena gula benajunan makin ni kalau ulama kapi sekitar. Jadi mun tak uning keng tak atanya, keng tak ngaji. Tapi alhamdulillah israbi alhamdulillah pengajian ni kak hadir sampai banyak ketika dinto. Alhamdulillah ni ke berarti reng sarapi ni ke orang kus bagus kapi. Cek pengajian ketika rambingak ni tahu tak orkes rambingak dia ki ya. Pada tadi. Alhamdulillah pada kok kak. Allah tepak keringat pedina di media. Terselamat agak fikih. Hadirin dan gula tak bahas almarhumah Tukiyem binti Abdullah karena nikah makin nikah selamat berjember dalam berzah. Nikah sesetnya nikah, saya bunda je nikah. Benih nikah. Takutnya ku almarhum kapi. Nikah. Biar macam begala. Masih saya kemper masih dah iya jangan. Nak dia ke audit dah pok. Tak apa, kula makai foto pasang kor foto nasa set pasang kula halal. Kula saya tak halal ber ada pengajian acara haul. Foto nasa set pasang foto kula pasang biti biar. Pengajian umum dalam rangka 1000 hari Bapak Ahmad ko. Pah foto nari ya. Saya bebas selok tu macur pakai kocak teh kanak ki ngode saya mate gua. Nik bi ning bahasa roh. Mana yo mi cek genteng ai kok. Jadi Arab lok bar jajam bian cek gula genteng. Tak kira bar jaja cek gula bayi lok bar jaja. Bian bar jaja. Jadi gula tak bahas Saudi ni kasih selamat makin. Mak bengalnya saya selamat. Bujak kanjeng Nabi sa'adabu. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun badareng mate pas etua akibi seodi. Maka lebih bunga saya mati. Ni ka etempeng ibriin tunya ben sa esena. Cek bunga na berarti. Mun cek bunga na ni ka celakaan apa becre? Becre tak mungkin bunga ni ka celaka. Kanjeng Nabi sa'adabu. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Pan saya mati itu aki lebih bunga itu pun ibrit tunya ben saesena. Keng pah enga apa bunga apa bungaan ben ibrit tunya ben saesena. Mun bunga pasti becre para Rabu. Karena ada cerita nak orang celaka ni ke bunga. Makanya gula bahas seodi mak letak karo sesete selamat. Seodi manter pada emet selamat kia. Seodi manter pada becre kia. Amin Allahumma. Daripada tengah hajat kapi amin Allahumma. Pada Rabu sesangat badan gula muljaki. Pong tempo na rami orang, pong tempo na along polong ni. Tisa tatang kedan gula ni kepada pembangunan masjid semakin. Mi pola sampian kasokan rok tan rok ke masjid ni ke gula masjid ni kerdus lagi. Bada tempat ada masjid dah. Jadi mi sampian mak le bada tatorong pola kasokan dan gula terus masjid ni kerdus. Tak langkong binian makai plastik masjid lagi minta tolong. Ayo fuk atas segala katena irep 2000 na banganyol. Lepas kunda iya.
Ikat na irap 2,000 na keluar tu. Minta tolong majelis ki plastik kak. Tore. Kule sambil maca solawat, sambian solawat areng-sareng gi. Pak aja, pak khosok, king make khosok jak medem. Takok kerdus selebet tak ketela. Iki bah madeng teng sambian medem make khosok. Tiga. Tore. Sallallahu